हेलो प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिलाने देखो आज आम देखा पिलाने आम ओडिया हनर्स पे मेजर पेपर 8 रही कौन पिलाने मेजर पेपर 8 तार देखा आम क्वेश्चन पेपर जोटा कि आपको 2026 पिलाने जो आम रहा पिलाने मेजर पेपर 9 और मेजर पेपर 10 पिलाने आम डिस्कसन करवा। तो जो मैंने नुआ चैनल को आस सब्सक्राइब कर रखी पिलाने शेष कह आम बुक किपर आम डाउनलोड कर। तो पिला देखो यह हूँ आप मेजर पेपर 8 ओडिया हनर्स है। तो देखी नियंतु प्रथम रही आप क विभाग पिलाने सेम पैटर्न तुम 100 मार्क एग्जाम टी हे सेम तुम 10 मार्क 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसो है 5 मार्क 3 मार्क और तुम 8 मार्क क्वेश्चन आसो। तो पिला देखो प्रथम रही क विभाग रही आपको 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कही समस्त प्रश्नर उत्तर दियो गोटे शब्द बा वाक्य। तो पिला देखो कौन कही समस्त प्रश्नर उत्तर देव यहाँ हूँ आप 1 मार्क विशिष्ट 10टी प्रश्न है। तो देखा क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ा आसी आम कौन कौन पढ़ा दरकार है पिलाने। तो प्रथम देखो पिलाने प्रथम क्वेश्चन क नंबर क्वेश्चन कही पांडव माने काहाकू राज सिंहासन में बसाई स्वर्गारोहण पथरे यात्रा करथिले। कौन पिलाने पांडव माने काहाकू राज सिंहासन में बसाई स्वर्गारोहण पथरे यात्रा करथिले। तो पिलाने कौन पांडव माने जब यार राइट आंसर देखा पिलाने पांडव माने परखित गोगा को परखित है परखित को पिलाने परखित को राज सिंहासन में बसाई आम पिलाने स्वर्गारोहण पथरे यात्रा करथिले। तो राइट आंसर जानिले कौन यार राइट आंसर देव परखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रामचंद्र क्यों वंशर राजा थिले। तो पिलाने देखो रामचंद्र क्यों वंशर राजा थिले बोली क्वेश्चन आसी। तो देखो पिलाने देखा आपंकर रामचंद्र सूर्य वंशर राजा थिले क्यों वंश ना सूर्य वंश है पिलाने क्यों वंशर सूर्य वंशर से राजा थिले है पिलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन को लक्ष्मी प्रतिमा को कौन करने को कहुई। तो पिलाने देखो लक्ष्मी प्रतिमा को कौन करने को कहुई है। तो पिलाने देखो यार जब आम राइट आंसर देखा लक्ष्मी प्रतिमा को श्रीमूर्ति बोली कहुई कौन पिलाने श्रीमूर्ति है श्रीमूर्ति बोली कहुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने कवि शेफाली को क्यों समय रे देखती। तो पिलाने देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन कवि शेफाली को क्यों समय देखती। तो पिलाने देखो जी आम देखा राइट आंसर हम कवि शेफाली को प्रभात समय देखती क्यों समय पिलाने प्रभात समय है प्रभात समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन पिलाने प्रतिमानायक चाकरी क्योंठारे करती। कौन पिलाने प्रतिमानायक चाकरी क्योंठारे करती। देखो पिलाने यार जब आम राइट आंसर देखा राइट आंसर हम कौन कारखाना फैक्टरी से काम करते कौन कारखाना फैक्टरी है पिलाने यार राइट आंसर कौन फैक्टरी से काम करते है। नेक्स्ट क्वेश्चन को गोरधा कौन पिलाने खोर्धा राजा अस्त्र किए निहित होते कौन पिलाने खोर्धा राजा पिलाने अस्त्र किए निहित होते। तो देखो जब आम देखा खोर्धा राजा अस्त्र पिलाने जगबंधु विद्याधर किए जगबंधु विद्याधर पिलाने जगबंधु विद्याधर आमर आहत होते निहत होते है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन पिलाने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कही वीरविहन कौन पिलाने वीरहीघन कविताटी मायाधर मानसिंह पिलाने क्यों संकलन आसी। कौन पिलाने वीरहीघन कविताटी मायाधर मानसिंह क्यों संकलन आसी। तो पिलाने देखो जब देखा यार जब आम देखा क्यों संकलन आसी आपन कृष्ण संकलन क्यों कृष्ण कृष्ण पिलाने कृष्ण जो आम संकलन रही है से आसी। कौन पिलाने वीरही घन। ए नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन पिलाने जब आम देखा बण पारि कहार गाँ दिशे। तो पिलाने क्वेश्चन कही बण पारि कहार गाँ दिशे। तो पिलाने देखु यार राइट आंसर मुझे जानी जो तुम जानी ताले कमेंट कर है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अर्जुन को किए ग्रासीसी। तो पिलाने देखो क्वेश्चन कही अर्जुन को किए ग्रासीसी। तो पिलाने देखो जब यार राइट आंसर देखा यार राइट आंसर पिलाने ब्रभुवाहन कौन पिलाने बभ्रुवाहन ग्रासीसी अर्जुन किए ना बभ्रुवाहन कहते जो तुम महाभारत कथा अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जेकोसी मुहूर्त किए आसी हाथ ठारी पारे। तो पिलाने देखो यार राइट आंसर मुझे जानी जो तुम जानी ताले कमेंट कर। तो पिलाने देखिले 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न पिलाने ये टाइप क्वेश्चन गुड़ा आसो ताकि पिलाने आउ टे वेट कर मुझे यार बुक किपर डाउनलोड करेंगे से कहि। तार पिलाने जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप ख विभाग रही देखो ख विभाग 2 नंबर क्वेश्चन कही 2टी प्रश्नर संक्षिप्त उत्तर प्रदान कर प्रत्येक उत्तर 50 शब्द मध्य रही केतोटी वार्ड रही 50टी शब्द मध्य आपको आंसर देवाक पड़ो। तो देखा आपण क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ा आसी पिलाने ये 2 मार्क क्वेश्चन है आपको 9टी करने पड़ो 9टी कले आपको 18 मार्क टोटाल मिल। तो देखो क नंबर क्वेश्चन कौन कही क नंबर पिलाने क्वेश्चन कही यदुवंश नाशर घटना क्यों तीर्थरे घटी और कहीं। तो कौन पिलाने क्वेश्चन बुझे जो देखो यदुवंश नाशर घटना क्यों तीर्थरे घटी और कहीं है पिलाने जानिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीता को राम क्यों सरोवर में देखी। कौन पिलाने सीता को राम क्यों सरोवर में देखी। जब देखा ग नंबर क्वेश्चन कही कवि क्या निमिषक देखा व्याघ्र हो पड़ी और कहीं। जब आम घ नंबर क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन कही
କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ନିଜକୁ ଶେଫାଲି ସହିତ କେମିତି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କେଉଁଠାରେ ଜଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବିରହୀ ଘନ କବିତାରେ ଘନ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରକୁ କାହାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ନାରୀ ଜୀବନର କେଉଁ କଥାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ ହେଲା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ନାରୀ ଜୀବନର କେଉଁ କଥାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ପଥରେ ଗ୍ରାମ ଯୁବକ କେଉଁଠାରେ ଯାଏ ଓ କାହିଁକି ଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସି କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଥରେ ଗ୍ରାମ ଯୁବକ କେଉଁଠାରେ ଯାଏ ଓ କାହିଁକି ଯାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କବି କାହାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି। କ'ଣ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କବି କାହାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି ହେଲା। ତ ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏହାର ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ତା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗ ବିଭାଗ ପାର୍ଟ 3 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ ବିଭାଗ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କର ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର 250 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ମାନେ 200 ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 8ଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟୋଟାଲ୍ 40 ମାର୍କ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ପଠିନତାସ ଅବଲମ୍ବନରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏବେ ଦେଖିବା ରାମଙ୍କ ମନରେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପିଲାମାନେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାପରେ ବିଚ୍ଛେଦ କବିତାର ପଠିତାଂଶ ଅବଲମ୍ବନରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ମନ୍ତରେ ଶୋକର ଅସୀମ ଓ ମସିମୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଫାଲି ପ୍ରତି କବିତାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୋଇଛି ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ଙ୍କ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୀରବାଣୀ ସୁକଦେଇ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ରାଣୀ ସୁକଦେଇଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାରୀ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କବି କିପରି ବିଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ପଠିତ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। 6 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ଗ୍ରାମ ପଥରେ ମଶାଣି ଯାତ୍ରାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ କବି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକ ଦାନବୀର ଅପମାନିତ ବୀର ଓ ଧର୍ମ ସଂଘର୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହାନ ଚରିତ୍ର ରୂପେ କିପରି ବିଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ମୃତ୍ୟୁ ଭୀତିର ଚିତ୍ରଣ କିପରି କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟଙ୍କର ନାହିଁ ମୁକ୍ତିଦାୟୀ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଘ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 800ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେଟା ପିଲାମାନେ 800। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 37ତମ ତମବୋଲିର କବି କିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଫାଲି ପ୍ରତି କବିତାରେ ବିଭୁବୋଧ ଓ ଜୀବନର କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁରତା କିପରି କବିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିମାର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଓ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ ପଥରେ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଶ୍ରୁତି ଓ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ରଣ କିପରି ଘଟିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମେଜର ପେପର 8ର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ବୁକ୍ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ନାଁରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଛି ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କର ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।